はい、じゃあ皆さんこんばんは。こんばんは。はい、jadi hari ini, hari ini mulai Nihongo Chūkyūね。Nihongo Chūkyū, dari sampai BJC Senpuku Annam, 小学校3年までの漢字ね。漢字sampai SD kelas 3. Dan kalau Nihongo Chūkyū ini kanji untuk kelas 4. ね、小学校4年の漢字を勉強します。よし、やりましょう。いつも毎回ね、新しい漢字と熟語わかりますね。ini apa namanya kosakata yang dari kanji itu namanya 熟語。はい、じゃあ、チェックしよう。はい、じゃあ、一番最初の漢字は愛ね。愛はカタカナのの、カタカナのつ、カタカナのは、心、サトゥドゥワティが愛、チンタ。はい。で、熟語ね。はい。繰り返していってください。愛情。愛情、愛情、ね。愛情、はい。愛用。愛用、愛用、jadi barang yang sering pakai ね。愛用。例えば、愛用のメガネ。ね。kacamata yang sering pakai seperti itu. はい。次、愛犬。愛犬、anjing kesayangan. 愛鳥習慣。愛情習慣、kalau di Jepang ada pekan cinta burung. Ada seperti itu. はい、次。愛読者。愛読者、orang yang suka baca. 愛読者。例えば、saya bikin itu ya, komunikasi IJ ada majalah kan. だから、私のコミュニカシ IJ の愛読者ね。jadi orang yang sering baca majalah saya. はい。Dan ini sebenarnya itu ya, karena dari小学校4年の漢字, jadi urutan dari aiueね. はい、jadi kemudian kanji yang kedua adalah an. An itu katakana no u, onna, dan ki, an. はい、じゃあ熟語。案外。案外、はい、luar dugaan. 案内。案内、案内するsudah ada kan di buku 3 ya. Memandu. はい、次。答案。答案、kemarin ada 回答用紙kan? 回答用紙 juga bisa, 答案用紙 juga bisa, formulir jawaban. はい、次。明暗。明暗、明暗 ide yang bagus. はい、次。いsaja ね。kalau gini dan titik dan begini. はい、以上。以上、レビダリ。例えば、18歳以上、レビダリ18 tahun. Kan nonton film ada gituan kan. はい、以前。以前、ね、例えば、1900年以前。sebelum tahun 1900. 以後。以後、以後 setelah. 以外。以外、例えば、日本人以外、selain orang Jepang ね。いない。いない、以来。以来、kalau 以来 dan ego itu hampir sama nih, setelah dan sejak. Nih. Kalau ada itu kan, ada toko sejak 1900 seperti itu kan, 1900 年以来ね。seperti itu. Nanti ada contoh kalimat. Hai,次, i itu pakaian. Kalau i itu ini nabe buta nih, tutpan panci, katakana no, le, dan gini-gini. I. Hai, 衣服。衣服、はい、pakaian.
衣類、 Iroi. jenis pakaian. Hakui, Hakui. kalau hakui itu pakaian putih, jadi seragam untuk dokter. Hakui ne.次、医療品店。Irio Hinteng. Kalau 医療品店 ini toko barang 医療 kan? Barang pakaian. 医療品店。はい。次。これはいいね。Kalau ini sendiri, kalau kanji ini saja, kurai, ne, derajat. はい、繰り返していってください。1、Ichi. posisi. 3位、Sang-i. 3位、juara 3. Ne. Kalau juara 2, 2位, Sang. ne. Juara pertama, 1位, seperti itu. Ne. はい、次、1000の位。Seng no kurai. tingkat 1000 atau 1000-an, ne. Apa? 1000-an, 1000の位。はい、次。これもいいね。Kalau ini kotak dulu. Kalau ini ido ya, sumur. Dan lalu tutup. はい。繰り返していってください。周囲。Shui. sekitar ね。例えば、この家の周囲。ね。sekitar rumah ini. seperti itu ね。包囲。Hoi. 包囲する。Kalau hang-i. 包囲する。ね。包囲する itu mengelilingi. ね。この家を包囲する。mengelilingi rumah ini. ね。Tapi kalau 包囲する itu ada nuansa jaga ね。jaga dari musuh. 包囲。はい。取り囲む。Torikakomo. Kalau取り囲む itu misalnya sebaliknya nih. Jadi untuk tangkap satu orang atau misalnya walaupun mau tangkap anjing gitu kan, mengelilingi untuk tangkap anjing, inu wo torikakomu, seperti itu. Sumimasen, Sensei. Hai, Yang sui itu apakah sama dengan mawari? shui, Ya, mawari. ya, ちょっと待って。Mawari, yang kemarin kan? Hai. Mawari, mawari. Kalau mawari itu ada dua kanjinyaね. Jadi sebenarnya kan, mawari o torikakomu. Ya kan? Hai. Inu no mawari o torikakomu. Jadi mengelilingi sekitar anjing kan. Oh, hai, hai. Pemakaiannya seperti itu. Ii desu ka? Hai, ii desu. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Hai, tsugi. Kalau ini nogi ne. Katakana no sampat ki sama bawahnya onna. はい。委員とパニティア。はい。繰り返していってください。委員、 Ing. パニティア、委員長。 Ingcho. ね。委員長、itu ketua panitia. 委任状。委任状 itu surat kuasa. Jadi sekali lagi ya, kalau kita belajar menambah kanji gini-gini saja bingung, tapi menambah jukugo ne. Incho itu menambah jukugo saja. はい、次。Mah, ini. Kalau itu sawah, bawahnya tsuki bulan. Dan saya sering bilang kan, kalau bulan itu ada bulannya dua macam. Bulan yang artikan planet bulan, dan satu lagi tsuki ini menunjuk daging. Jadi kalau apa namanya organ tubuh banyak yang pakai kanji tsuki. Hai. Ya kan, cho. Cho ini usus ne. Jadi kalau icho itu makna usus. Icho. Hai, 繰り返していってください。icho.
Ijo, Ijo, Ijaku. ijaku, ijaku, Kalau ada orang yang maknya lemah itu kan sering-sering jadi asam gitu. Hai, igusuri. Igushuri. Igusuri itu obat mak. Hai, ibukuro. Ibukuro. Kalau fukuro itu kantong nih. Jadi sebenarnya ibukuro itu artinya kantong mak atau kantong lambung nih. Kantong kan, kantong lambung. Hai, tsugi. Hai, itu shirushi nih. Tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai, tanda. Hai, insatsu. Insatsu. Hai, insatsu suru. Insatsu suru. Hai, insho. Insho. Kesan nih. 例えば、印象がいい。ね、kesannya bagus. 印象が悪い。kesannya tidak bagus. Seperti itu ね。はい、次、消印。Keshin. Kalau Kes- casing itu kalau kita kirim surat di atas perangko di kantor pos mengecap itu kan kantor pos Jakarta desk gitu kan itu namanya casing ね。はい、次、目印。 Mejirushi. Kalau 目印ってパトカンね。先生の家に行きたいんですけど、ね、お車来る、patokannya apa ya gitu. 目印は何ですか? Ya, sering pakai gitu kan.次、丸印。Marujirushi. Tanda bulat, ne. Kalau tanda silang, バツ印。ね、seperti itu. はい、次、A。Kalau A, 草冠。Dan ini, kalau bagian bawah ini artinya tengah. Dan kalau E ini sering-sering menunjuk Inggris. はい。繰り返して言ってください。英国。 Ekoku, negara Inggris. 英語。 ego, Ego dah kita belajar ya. Ayu. EU. Ayu. U-nya belum ada, jadi sementara hiragana ya. Pahlawan. 英才教育。 Eisai Kyoiku. Kalau esai itu orang apa ya, orang bakat atau orang apa jenius itu nih. Jadi pendidikan khusus untuk mendidik orang pintar atau orang jenius. Esai kyoiku. Hai, 次。これは栄えるね。カタカナつ、カタカナは、pohonね、木。栄える、マクムール。はい、じゃあ繰り返して言ってください。栄養。 Ayu. 栄養がある。ね。Anda bergizi ね。はい。栄光。 Eiko. 栄光 itu berjasa. 光栄。 Koei. berasal di harugai ね。お招きいただき光栄です。Jadi, karena diundang, saya merasa dihargai ね。光栄です。ね。町が栄える。 Machika, Sakairu, kotanya makmur, 町が栄えた。atau kotanya berkembang juga bisa. はい、次。塩。Kalau shio itu suci nih tanah gini dan kuci sama ini salah kan bawahnya nih. Shio. Shio itu garam. Hai. Shokuen. shokuen, Shokuen. Embun. enbo, Enbung. Nih, embunが多い. Nih, kadar garamnya banyak. Embunが多いと血圧が上がります。ね、kalau kadar garamnya tinggi nanti darah tinggi kan, 塩分が多いと血圧が上がります。ね、塩害。
Enggai. Kalau enggai itu kerusakan tanaman karena campur air laut atau air garam, enggai. Kadang-kadang ada tsunami, air lautnya ke bawah, terjadi enggai, enggai.次、塩水、 Xiaomi. air garam, 塩気、 Sioke. rasa. Oke. はい、次、塩味、 Sioaji. rasa garam. Ini yang Jukugo ini ya. Kalau nanti kalau orang yang bagi nonton YouTube lebih bagus itu ya, berhenti pause dulu dan satu-satu siapin buku tulis nih, ノートに、5回ぐらいね、nggak usah banyak-banyak deh. 5 kali 5 kali catat saja nanti sambil nonton YouTube ya. Dan kalau begitu apa namanya kanji bisa tambah dengan pasti ya. はい、次。ここまでだ、新しいのね。はい、じゃあ、新しい漢字を使った短文。jadi kalimat pendek yang menggunakan kanji yang tadi ね。はい。読めますか？読めないよね。そうです。愛鳥週間が始まった。愛鳥週間が始まった。はい。大体意味わかりますか？ Sudah memulai Telah memulai satu minggu. Seminggu. Pekan. Pekan. Cinta burung. Telah mulai pekan cinta burung. Burung. はい。じゃあもう一度繰り返していってください。愛鳥週間が始まった。愛鳥週間が始まった。次、衣服を身につける。衣服を身につける。Kalau 身につけるitu pakai ね。Jadi pakai pakaian. ね。衣服を身につける。Dan kalau ini ada lui, ini tanda ね。これ印。lui itu kanji yang artinya mirip. Jadi kalau ifuku pakaian, kanji yang mirip atau kosakata yang mirip adalah kimono kan. Jadi ada kalau han itu kosakata yang melawan. Jadi kita bisa menambah kosakata yang mirip dan yang melawan itu sekaligus. はい。もう一度繰り返していってください。衣服を身につける。衣服を身につける。はい。100の位は5である。Jadi, tingkat 100-an adalah 5. Jadi 500, 500 gitu ね。100の位は5である。はい、繰り返していってください。100の位は5である。100の位は5である。はい。まだ読めないね。そうです。目印となる目印ね。 Ini wa何ですか、先生。 Tadi patokan kan? Mejuri 目印 となる場所を示す。 はい、jadi menunjuk tempat yang dipatok. menjadi patokan. Menjadi patokan. Hai, hai. Dan kalau kanji itu lucu ya, kalau lama-lama walaupun tidak bisa baca, tapi artinya tidak bisa juga gitu ya. はい、繰り返していってください。目印となる場所を示す。目印となる場所を示す。はい、次。Kyoryu ga apa ini tuh vitamin apa ya? Sakaeru. Sakaeru.
栄えるとberkembang atau rame ね。jadi, 恐竜わかりますか？Kyo. 恐竜itu dinosaurus. Apa? Jadi dinosaurusnya berkembang atau dinosaurusnya rame, nih, maksudnya. Dan kalau kata lawan, kalau otoroeru, 例えば恐竜が衰える、itu mulai punah. Otoroeru, mulai punah atau mulai sedikit otoroeru. はい。じゃあもう、繰り返していってください。恐竜が栄える。 Kyoryu ga Sakaero. はい。次。食塩を用意する。ね。Kalau 食塩 itu garam. Yoi suru tahu kan? Mempersiapkan Mempersiapkan garam. garam. はい。繰り返していってください。食塩を用意する。 Yokueng o yoi suru. はい。案外、 Hai. kalau 案外 itu di luar dugaan. ね。案外 Ang 素直にうなずく。Kalau 素直 itu dengan hati tulus atau dengan langsung. ね。うなずく itu menunduk, pokoknya bilang iya gitu kan. Jadi di luar dugaan ternyata menunduk dengan tanpa masalah. ね、素直にうなずく。Dan kalau 案外 itu kata-kata yang mirip adalah 意外とね、意外と素直にうなずく、案外素直にうなずく。artinya jadi sama。ね。はい、繰り返していってください。素直にうなずく。 anggai sunao ni unazuku. はい、次。意外と素直にうなずく。 Igai to sunao ni unazuku. はい、はい、次。これは読めるよ、きっと。ビサ Nitsu 2つ igai of futatsu. 以上。 Futatsu ijo no igo 言葉。 kotoba o kumi asu. was,ね。Jadi menggabung kata-kata lebih dari 2. Dan sebenarnya yang bahan ini, kalau ini saya betul-betul apa ya, mengikuti apa sistem pelajaran bahasa Jepang di Jepang. Jadi seperti kotoba, kumi awasu, itu sudah kita belajar sebelum shōgaku 3 年ね. Jadi semua pakai kanji yang sudah kita belajar sampai BJ System buku 6. Jadi mestinya bisa baca gitu. Dan juga 2つ以上. Jadi kalau kata lawannya ika kan, lebih dari. Kalau kurang dari kan, ini ika ね。はい、繰り返していってください。2つ以上の言葉を組み合わす。 Futatsu ijo kotoba Kotoba kumi awasu. はい。これ読めるかな？これは読めるでしょ？ seng そうそうそうそう。 seng de konde 運んで、 seng de konde め meta だたせる。 meda taseru. Jadi dengan mengelilingi dengan garis. Jadi kalau misalnya kita catat apa, atau misalnya di whiteboard dikelilingi dengan garis gitu kan, agar menonjol gitu. Jadi dengan mengelilingi garis menonjolkan. Oke, かな。はい、繰り返していってください。線で囲んで目立たせる。 Seng de konde うん、 meda taseru. はい、次。これはわかる？
Kalau Wakaran. gakyu nih, gakyu itu kelas. Gakyu iin. Gakyu ini era bareru. Erabareru itu dipilih. Dipilih sebagai panitia kelas. Kalau di Indonesia panitia kelas ada nggak? Misalnya di bawah OSIS gitu. Kayak bendahara paling nggak? Ya, seperti itu, seperti itu. Tapi di kelas. Kalau panitia kelas, itu kan gakyuin itu ketua kelas deh biasanya. Ketua kelas ada kan? Ada. Kak Wijo. Dipilih sebagai ketua kelas. Hai. 繰り返していってください。学級委員に選ばれる。 Gakyu ini era bareru. Dan coba perhatikan kalau erabareru itu sebenarnya ada kanji. Tapi kanji itu, kanjinya nanti untuk 4年生、5年生 dan 6年生. Untuk kelas 5 dan kelas 6, makanya pakai hiragana. Ini juga nih, shujutsu itu kanji untuk kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi, kalau orang Jepang sendiri menambah kanji itu sistemnya begitu. Sudah ada tingkat-tingkatnya. Hai, oke. Hai. Hai. Ini tadi apa? Apa mah? Ino. Sosok ino. Ino shujutsu. Oh, sujutsu. Shujutsu itu operasi nih. Jadi, ini wa Melakukan operasi lambung. lambun nih. Melakukan operasi lambung. Hai, 繰り返していってください。胃の手術をする。 Ino shujutsu shuru. Hai, 次。 Kalau ino choshi ga warui desu. Apa itu? 胃の調子はコンディシでしょ。 Ya. Kayak mah gitu. Notoshi ga warui, jadi kondisi mahnya nggak enak. Ya, seperti itu. Bagus. Enak. Hai. Nanti bikin itu seperti itu, bikin contoh kayak bikin kalimat sendiri aja. Ino choshi ga warui, iga itai gitu kan. Ne. Hai, これは読めるでしょ。 Hai. Ewa, ego de. Kami. Oh, kami. Kami wa ego de. Apa? Paper. Oh, paper. 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 Oh, iya. Ne. Kalau kertas, kalau dengan bahasa Inggris disebut paper. Ne. Oke, はい、繰り返して言ってください。紙は英語でペーパーという。 Kami wa ego de paper to you. はい。Tadi sudah ada kan? Yo. Shio. Shio no ona yuki ga sumoru. Kalau sumoru itu menumpuk. Jadi menumpuk. Menumpuk salju. Agar jadi yang seperti. Oh, yang seperti garam. Ne. Menumpuk salju yang seperti garam. はい、繰り返して言ってください。潮のような雪が積もる。 Shio no yona yuki ga sumoru. はい。はい、次。 Yama o aishi. Aishi oku tobito no tame ni tsukusu. Kalau tsukusu itu mengabdi nih. Mengabdi. Jadi mengabdi demi banyak orang dengan cinta gunung. Oke ですかね。はい、繰り返して言ってください。山を愛し、多くの人々のために尽くす。 Mau aishi
多くの人々のために尽くす。はい。次。これは白衣ね。白衣をini sudah belajar kan? 白衣を kita kita toga ini yang baru ya. Annai. annai shite kureta. はい。白衣を着た人が案内してくれた。Jadi, setelah Annai sudah tahu kan? Memandu telah memandu oleh orang yang datang pakai memakai baju biru nih, baju putih. Jadi orang yang pakai baju putih, dia yang memandunya. はい、繰り返していってください。白衣を着た人が案内してくれた。OK? 大丈夫ですか？はい、もう一度繰り返し。はい、もう一度繰り返していってください。白衣を着た人が案内してくれた。白衣を着た人が案内してくれた。はい、次。これ読めるかな？ブルナン、水泳大会。水泳大会。水泳大会で3位になった。3位になった。Jadi kalau 水泳大会 pesta nih. Dengan pesta berenang atau lomba berenang, dengan lomba berenang menjadi apa? Juara 3ね。はい。じゃあ繰り返していってください。水泳大会で3位になった。水泳大会で3位になった。はい。次。これ、周囲。周囲のこれは人々ね。オラン。はい。じゃあもうちょばばちゃ。はい。ハロー。周囲の周囲の人々の迷惑にならないように話す。はいね。周囲の人々の迷惑にならないように話す。Jadi berbicara agar 迷惑にならない。迷惑itu gangguね。Jadi berbicara agar tidak ganggu orang sekitarnya。大体わかりますか？はい、繰り返して言ってください。周囲の人々の迷惑にならないように話す。周囲の人々の迷惑にならないように話す。はい、次。これ読めます。これini bisa baca kan? はい。Udah lupa ini. Surat. 手紙には英国の消印消印がをしてあった。
Shi Jadi, oshite atta. Jadi, kalau di surat, di surat ada dicap cap cap Inggris. Berarti tegami wa Igiris kara kita tegami desu ne. OK。はい、繰り返していってください。手紙には英国の消印が押してあった。 tegami ni wa Tegamini wa ekoku no keishin ga ashite atta. はい。はい、次。これ読める？大阪市ね。 Osaka Shiwa うん。港。 Minato o うん。 Sushin ni shite sakaete kita. 100, bagusね。jadi kalau kota Osaka, Kota Osaka berkembang dengan pelabuhan sebagai apa pusatnya, Sensei? Apa? memusatkan pelabuhan ne, memusatkan pelabuhan. Memusatkan. Kota Osaka berkembang dengan memusatkan pelabuhan begitu, Sensei? Iya. Ya karena ada pelabuhan maksudnya. Oh, hai. 繰り返して言ってください。大阪市は港を中心にして栄えてきた。 Osaka shi wa minato chūshin ni shite sakaete kita. はい、次。 Sinyalnya ya Allah. Kenapa? Suaranya putus-putus, Sensei. Oh, sinyalnya ya. Iya. Ichi Aiyo. Aiyo no Meganeo Owashita. はい。父の愛用のメガネを壊した。壊すapa? Merusak ne, merusak. Telah merusak kacamata yang yang sering pakai oleh ayah. oleh ayah. Aiyo ne, yang sering dipakai. Ne, cinta pakai. はい、繰り返して言ってください。父の愛用のメガネを壊した。 Ichino Meganeo Owashita. はい。次。慌てて。慌てて、答案。Takuto machiga yasui. 安い。間違いやすいね。Kalau menulis jawaban dengan awateru itu buru-buru ne, buru-buru. Dengan buru-buru. Kalau catat jawaban dengan buru-buru, machigai yasui nandesu ka? Sudah membuat kesalahan. Jadi gampang ne, gampang salah. Machigai yasui itu gampang salah. Hai, 返していってください。慌てて答案を書くと間違いやすい。 Awatete toa ikuto machigai yasui. はい。次。Anata 以外。 igai no hito ni wa 決して。 yashite hanasanai. あなた以外の人には。 Kalau dengan orang lain Anda.
lain Anda Hmm, eh tidak akan bicara. cara Keshite itu bagaimanapun bagaimanapun tidak bicara. Jadi kalau terhadap selain Anda, bagaimanapun saya nggak bicara. Karena saya percaya Anda. Maksudnya begitu. ね。はい、繰り返して言ってください。あなた以外の人には決して話さない。あなた以外の人には決して、話さない。はい、次。この医療品店。医療品店では、この品が安い。安い。医療品店、toko baju ね、toko baju, toko pakaian ね。Kalau di toko pakaian ini, Toko pakaian ini barang ini yang murah. ね。はい、繰り返していってください。この医療品店では、この品が安い。この Kono ing riyo hing dewa kono apa tadi? 品が Naga yasui. 安い。はい、次。おましや。あ、ここまでだね。はい、次。読めるかな。北国。 Kita kuni dewa Uchino Mawarini 雪囲い。 Yukigai Gakoi. Gakoi o Suru. Ne, kalau di daerah utara, ne, kalau kita guni itu maksudnya daerah utara. Kalau di daerah utara, ie no mawari ni di sekitar dikelilingi rumah yukigakoi wo suru. Jadi bikin apa ya? Bikin yukigakoi, bikin pagar agar saljunya tidak masuk, ne, yukigakoi maksudnya. Hai, 繰り返していってください。北国では家の周りに雪囲いをする。Takuni dewa Ini dua Ieno Mawarini Yukigai o Suru. Yuki Gakoi o Suru. はい、次。胃腸。 Jono 具合。 Waika Omoi 悪いと to 皮膚に Ifuni Suyaganaku Naru. はいね。Kalau ijo lambung dan usus, ne. Jadi kalau kondisi lambung dan ususnya tidak bagus, hifu itu kulitnya. Hifu ini tsuya ga nakunaru. Tsuya itu mengkilat atau tidak halus. Jadi halus. Jadi pernah nggak kalau jadi bisa bintik-bintik gitu kan? Kalau Kusam sensei bukan atau gimana? rusak ya. Kusam. Kusam, ya kusam. Jadi kondisi apa namanya, kondisi
kulitnya tidak jadi bagus kan? Jadi tidak bagus nih. Jadi kalau kondisi lambung dan ususnya tidak bagus, di kulit tidak mulus lagi. Begitulah. はい。繰り返していってください。胃腸の具合が悪いと皮膚にツヤがなくなる。胃胃腸の具合が悪いと、くやぷに、皮膚。皮膚にツヤがなくなる。はい、次。図書委員。図書院の人が卵を、印じゃない Sirusi. 印をつける。Wih, sirusi. 印をつける。Ya, memang mirip ya. Tapi amari nyite nai na. Tamago ne. Hai, jadi orang panitia pustaka memberi tanda. Ya, kalau misalnya pinjam buku gitu ya. Hai, 繰り返していってください。図書委員の人が印をつける。Toshoin no ito ga shirushi o sukeru. はい。次。次は今日っぽい。栄養を十分に取らないと病気になりやすい。はい。 mudah sakit. Kurang gizi apa gimana? Ya benar. Betul sih. Kalau tidak cukup dapat gizi, mudah sakit. Jadi kalau tidak bergizi dengan cukup, gampang jadi sakit. Hai, 繰り返していってください。栄養を十分に取らないと病気になりやすい。栄養を十分に取らないと病気になりやすい。はい。はい。Jadi ini kata-kata yang itu nih. Kata-kata yang bingung mungkin ini ada daftar kata-kata yang di atas. Nanti saya itu deh. Saya ini kirim di WA saja ya. Hai, 次。sekarang表現文型ね。Jadi pola kalimat, yang ini pola kalimat yang di sini saya ambil buku pelajaran IQ dan NIQ, jadi N1 dan N2. Ya, jadi kalau ini paham semua, bisa mungkin lulus N2 deh kayaknya. Hai, pertama nani-nani ni tsuite, tentang. ね、取り扱う対象を言うときね。Jadi, waktu menyebut objek yang dihadapi. ね、読めますか？あなたの愛犬について教えてください。はいね。からtentang kan,あなたの愛犬について教えてください。Tolong memberitahu tentang anjing kesayangan Anda. Nih. Langsung aja ya. Hai, 次。愛鳥習慣。愛鳥習慣についてちょっと調べてみようと思っている。Jadi tentang pekan cinta burung.
tentang pekan cinta burung ingin mencari atau meneliti sedikit lagi. Ne? Seperti ituね。愛鳥習慣についてちょっと調べてみようと思っている。すげえ、インドネシアだ。はい。Kono Tanabano Tanah Abang, Tanah Abang. Tanabang Tanah Abang no. なんだっけ。衣料品、そうそう、衣料品店。衣 Irio 料品店についてのレポートは大変よ。大変 Yoku よくできている。いるね。この棚アバンの衣料品店についてのレポートは大変よくできているね。Jadi kalau laporan Laporan tentang barang apa sih? toko baju Toko baju Tanah Abang ini に大変よくできている。 sangat berat. Sangat bagus. sangat Jadi reportnya sangat bagus nih. Report tentang Tanah Abang bagus gitu aja maksudnya nih. Oke. Hai. oke des. はい、次。昨日の Choronbun. apa itu? の Choronbun. の試験。 Choronbun no shiken wa Wah. Eikoku no Eigoku no Sai再教育。 Kyoiku ni 教育についてというdata. Nih, jadi kalau ujian ini ujian bikin tesis kecil nih atau Ujian esai kemarin bertema tentang pendidikan yang unggul di Inggris nih. Ayo, susah sekali Nih, jadi ujian bikin kalimat kemarin judulnya tentang pendidikan bikin anak pintar di Inggris. Hai, oke. なるほどね。話す、聞く、考える、何々についてね。例えば、などの意味の動詞が続くことが来ることが多いね。例えば、何々について話す。ね。日本語の教育について話す。bicara tentang pendidikan bahasa Jepang。ね。インドネシアについて聞く。dengar tentang Indonesia。ね。教育について考える。dengar memikirkan tentang pendidikan。ね。Jawa について書く。menulis tentang Jawa。ね。Jakarta について調べる。meneliti tentang Jakarta。ね。Jadi pemakaian ついてnya seperti itu。Oke。Dan kalau ini何々に関して、何々に関してmengenaiね。Kalau mengenai jugaね、sama。はい。もう少しいけるね。sekarang mengenai 何々に関して、何々に関する。mengenai。Kalau sebenarnya kalau udah tahu mengenai ya sudah ya. Ini juga nih waktu menyebut objek yang dihadapi mengenai。ね。この問題に関しては、kalau mengenai ね、関して、そうか、関して。明るくした方がいいね。この問題に関しては、kalau mengenai masalah ini,
様々な方面から意見が寄せられた。dari segi ね、segi。dari segi macam-macam 意見が寄せられた。didatangi opini. Saya yang baca deh. Oke, いいですか? Kalau ada yang mau nanya langsung nanya ya. Hai. Itu kanji apa Sensei? Kan ste. 寄せられて、寄せられた。はい。意見が寄せられた。意見が寄せられるitu idiomね。dapat opini。dapat opini。意見が寄せられた。様々な方面から意見が寄せられた。Jadi dapat opini dari berbagai pihak maksudnya. Sama-sama na homen berbagai pihak. いいですか? はいはい、いいです。はい、次。今回の委員会のことに関しては、はい。今回の委員会のことに関してはね、kalau mengenai tentang panitia hari ini, panitia kali ini, 午後から詳しく説明いたしますね。Jadi, dari setelah siang, menjelaskan lebih detail lagi. ね、今回の委員会のことに関しては、午後から詳しく説明いたします。はい、OK。はい、次。この園外に関する報告は案外よくできている。ね。Jadi, この園外に関する報告は、kalau laporan mengenai apa ya? Enggai apa enggai bencana air garam atau bencana air laut deh. Kalau laporan mengenai bencana air garam air laut ini anggai yoku dekiteiru ne. Di luar pokoknya jadinya bagus di luar dugaan ne. Anggai. この園外に関する報告は案外よくできている。はい。はい、jadi sebenarnya kalau mengenai何々に関するitu adalah 何々についてより固い表現。jadi lebih baku ね。何々について、この園外についての報告は juga bisa, tapi 何に関するkalau bilang何々に関する lebih apa ya? Lebih kaku atau lebih formal. Pintar, terima kasih, pintar. Ne? Hai. Ne? Jadi, 何々に、kemudian 何々に対して、何々に対する、相手、tadi ini terhadap ね。何々に対して、何々に対する、terhadap。Jadi, 例えば、動作や感情が向けられる相手や対象を表す。Jadi, menunjuk objek yang sedang saya menghadapi secara emosi atau secara gerakan。小林さんは自分の愛犬に対して、kalau 小林さん terhadap anjing kesayangan sendiri, 兄弟に対する以上の愛情を注いでいる。Jadi menuangkan rasa cinta lebih dari terhadap saudara sendiri. Ada orang yang seperti itu juga ya. Daripada saudara sendiri lebih cinta anjing kesayangan gitu ya.
いいですかkalau ada apa-apa langsung tanya ya. はい。はい。いいです。大丈夫？はい、次。国の英雄に対する印象は、ね、kalau kesan mengenai atau terhadap pahlawan negara, それぞれ人によって異なる。ね。Jadi berbeda-beda tergantung orang. ね、大丈夫？いいですか？ Oh, itu Eyo itu pahlawan artinya Sensei. pahlawan. Eiyu pahlawan. Eiyu ne. Ah, so desu ka. Hai, hai, hai. だから国の英雄 pahlawan negara. Hero. Diganti hero boleh Sensei. Hero. Apa tadi apa? Hero. Biasanya kalau orang sekarang Hero. pakai kata serapan Hero. kalau nggak salah. Kalau hero itu bahasa Inggris kan? Iya, saya lebih sering dengar orang Jepang sekarang pakai kata hero. Maaf. Sekarang kita belajar mengenai kanji. Oh, hai Sensei, maaf. Tapi kalau ya hero juga nih, boleh. Ya hero juga deh. ちょっと待ってね。Hero. Tapi kalau hero itu, kalau kuni no hero itu nggak begitu. Kalau bilang hero itu seperti Superman atau Spider-Man gitu kan? Ya, Hai. tapi nggak apa-apa deh, boleh juga deh. Hai. この予算案に対して、kalau 予算案itu,なんだっけ? Apa? Rancangan anggaran apa ya? Keuangan apa sih? Anggaran. Anggaran, betul. Anggaran, ne? Terhadap anggaran ini, 何か反論のある方は、ね、kalau ada orang yang protes, Oh, sanggahan. anggaran, ne? 手を挙げてくださいと。 Angkat tangan. Oh. はい、次。何々について、何々に関してと違って、相手に直接、動作や気持ちが及ぶときに使う。Jadi kalau yang tadiね、何々に対して、何々に対するitu, yang lebih cenderung secara langsung ね。Jadi 後ろには対立関係を表す言葉。Jadi kalau 何々に対して itu, di belakang 反抗する、melawan, 反論する、プロテス、抗議する、プロテスなどが来ることが多いね。tadiね、予算案に対して反抗する、予算案に対して反論する、予算案に対して抗議する、プロテス。sering pakai seperti itu. はい。終わったかな？まだだ。まだだ。はい、まだあった。はい、次。何々に答える。何々に答えて、sesuai dengan atau agar mengikuti。何々に答える。よいしょ。でもちょうどいいかもしれないな。はい。何々に沿うように juga boleh。ね。agar bisa mengikuti。agar sesuai dengan。例えば、委員の要望に応えて、sesuai dengan permintaan panitia、次回の委員会は、kalau pertemuan panitia berikut 金曜日以降に行うことになった。ね。jadi diadakan setelah hari Jumat. Tapi saya pintar ya. Itu kanji-kanji yang baru itu semua pakaiね。はい、次。内閣は国民の期待に応えるような。Kalau 内閣itu apa namanya? 内閣itu parlemen. Ne? Kalau parlemen, 国民の期待に応えるような seperti bisa mengikuti harapan rakyat。答えるような有効な解決策を打ち出してもらいたい。委員
mengeluarkan siasat untuk kaiketsu, untuk mengatasi secara efisien. 大体わかりますかね。はい。jadi何々に答える質問。jadi例えば、何々ね。例えば質問に答えるdengan sesuai pertanyaan。期待に答えるdengan mengikuti harapan。要望に答えるdengan mengikuti permintaan. Seperti itu. Hai. Oh, masih ada. Kemudian nani-nani o megutte, nani-nani o meguru. Itu namanya, itu juga tentang, ne? Tentang nani-nani o chūshin ni shite, dengan memusatkan ini, どんな議論や対立関係が起こっているかを言うとき、jadi waktu menyebut sedang apa namanya topik bicara menjadi atau sedang berlawan apa gitu. Pokoknya contoh kalimatnya contoh kalimat. 例えば来年度の予算をめぐってね、tentang jadi dengan mengikuti tadi apa apa yosan apa tadi anggaran. Jadi dengan atau tentang anggaran tahun depan ne, dengan anggaran tahun depan mada kento ga tsuduiteru, masih dibicarakan, masih dilanjutkan diskusi ne.次 otagai no tochi no hanyi wo meguru arasoi ga sampai sini. Jadi selisihan ne, arasoi itu selisihan tentang wilayah tanah masing-masing ようやく解決に向かった、baru mulai menuju ke titik temu 解決に向かった。後ろには意見の対立、議論、争いなど意味を持つ動詞が来ることが多い。jadi misalnya 後ろには巡る争いや何々を巡る争い、何々を巡る議論ね。sering-sering sambung seperti itu. Jadi pembicaraan tentang apa? Selisihan tentang apa? 何々を巡る争い、何々を巡る議論。ね、はい。どこまである？あ、ここで終わりだ。よし。じゃあ最後までやろう。ごめんね。何々向けに、untuk、ね。何々のために、untuk atau demi。demi juga bisa ね。demi apa gitu.よっこらっしょ。demi。はい。jadi 何々に対すると言いたいとき、適する。sesuai, jadi ingin mau ngomong sesuai apa gitu. 例えば、この衣服は女性に向けて作られたものです。Kalau pakaian ini hal yang dibuat demi perempuan atau untuk perempuan. OK ですかね。はい、次。この文には専門家向けの用語が多いので、ね。Kalau di kalimat ini karena banyak istilah untuk ahli. Untuk ahli maka ipan no hito ni wa pakai apa?
Sehingga sulit dipahami sipil. Iya, Sensei, apa ya? だから専門家、一般の人ね。一般の人、 Ipan. sipil, Sipil. ya. Sipil boleh. Ipan no hito, sipil juga. Atau lebih bagus itu kan orang biasa nih. Oh, orang awam. Oh iya, gitu. Orang biasa. Ipang kan pada dasarnya kan Ipang Tekina. Ya Gimana? pada dasarnya. Ya, Ipang pada dasarnya. Ipan no hito, kalau bilang ipan no hito itu, kalau bahasa Indonesia paling cocok ada orang awam. Tahu? Hai. Ya, orang awam. Ipan no hito. Pemula. Hai. Bukan pemula, tapi orang awam. Orang yang biasa. Rakyat biasa. Hai. Jadi kalau di kalimat ini karena istilah-istilah untuk ahlinya banyak, makanya orang-orang biasa, orang awam Sulit dipahami. dipahami. Hai. この胃薬は子供向けだが、ね、kalau obat mah ini untuk anak, tapi 大人が飲んでも walaupun orang tua minum, 効き目がある。ada kasih. Manjur, Sensei. Atau manjurね。効き目がある。manjur atau khasiat。はい。次、何々に関わる。何々に関わる。itu maksudnya memperpengaruh. memperpengaruh. Jadi, 重大なことに関する。ただ関係があるという意味でだけではなく、それに、重大な影響を与えるという意味。Jadi ada arti itu ada jadi bukan hanya tentang saja, tapi lebih besar, nih. Pengaruhnya lebih besar gitu maksudnya. はい、人の名誉に関わるようなことを言うな。Jangan bicara yang mempengaruhi kehormatan orang atau nama baik. Nama baik, nama baik. Jangan bicara yang merusak nama baik orang seperti itu nih. 教育こそは国の将来に関わる重要なことではないでしょうかね。何々こそは itu lah nih. Jadi pendidikanlah. Jangan-jangan hal yang penting sekali yang mempengaruhi masa depan negara. Seperti itu. Hai. Sugoi na. Saya hebat ya kok. Saya bikin materi ini abad lalu loh. Hai. Kira-kira begini desu ne. Dan Sensei sugoi desu. Sugoi ne. Hakushu. Hai. Jadi saya usulkan ya. Jadi ini sangat bagus ya. Betul-betul sangat bagus ya. Dan saya usulkan yang kalimat-kalimat contoh ini nanti baca berkali-kali. Ya, kalau baca berkali-kali itu kanji yang baru atau jukugo ya. Kosakata kanji yang baru lama-lama menjadi terbiasa. Dan sekaligus idiom-idiom atau istilah-istilah yang pakai di N1 dan N2. OK ですかね。よくできました。どうしようかな。Nanti saya itulah, nggak apa-apa lah. Agar皆様にの、将来に関する、将来に、なんだ、将来、皆さんの期待に応えるように、materi ini itulah saya kirim deh. はい。はい、それでは、今日はレカムsampai sini saja ya.